اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا اللهم صل على محمد سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو آج کی اس چوتھی طاقت شب قدر میں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے اس جاگنے کو قبول فرما اور ہم تمام کو شب قدر کی برکتیں رحمتیں عطا فرما، رمضان مبارک کی برکتیں رحمتیں عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے مخاطب آپ لیلۃ القدر کو کیا جانیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، جس میں فرشتے اور جبریل امین اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں اور سلامتیاں، ہر کام کے لیے سلامتیاں ہیں۔ یہ حتی مطلع الفجر، اور یہ طلوع فجر تک سلامتی والی رات ہے، سلامتیاں اس میں نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو شب قدر کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رب تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ الحمدللہ ہم تمام نے ماہ رمضان مبارک میں خوشی خوشی، اطمینان، چین، سکون کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم تمام نے بندگی کی، اس کی عبادت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کے لیے اس ماہ مبارک میں، اس مقدس مہینے میں عبادتوں میں خوب لذت عطا فرمایا، جس کی وجہ سے ہم تمام نے بڑے ہی اچھے طریقے سے اس مہینے میں شوق اور ذوق کے ساتھ عبادت کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ کیونکہ دوستوں بزرگوں، اس ماہ مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو قید کرتا ہے۔ شیطان کو اس ماہ مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ قید کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے۔ یہ اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ ہم تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس قدر بھی اس بات کا شکر ادا کریں، کم ہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا کہ ہماری اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی گناہ سے بچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اس کی مہربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اس ماہ مقدس میں شیطان سے بچا کر بڑا ہی احسان فرمایا۔ انسانوں کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ
शैतानों को कैद कर देता है और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुकर्रम में खूब रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाता है। रमजान मुबारक की एक एक घड़ियां बरकत वाली घड़ियां होती हैं, एक एक घड़ी रहमत वाली घड़ी होती है। वाकई इसमें जो शख्स सभी मानों में इत्मीनान चैन सुकून के साथ जो मुतवज्जे होकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे, नमाज़ पंजगाना अदा करे, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से बहुत ज्यादा राजी होता है। रब तबारक व तआला उस बंदे से बहुत ज्यादा खुश होता है और उसकी खुशी का आलम ये है कि रब तबारक व तआला बंदा अगर नफल नमाज अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला फर्ज नमाज का सवाब उसे अदा फरमाता है। पढ़ने को तो इंसान नफल नमाज पढ़ता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला नफल नमाज का सवाब फर्ज नमाज के बराबर अदा फरमाता है। और बंदा फर्ज नमाज एक नमाज अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला 27 नमाजों का सवाब उसे अदा फरमाता है। तो हम एक नमाज अदा करें, रब तबारक व तआला 27 दर्जे ज्यादा उसका सवाब अता फरमाता है। ये उसकी बड़ी मेहरबानी है कि इस उम्मत पर खुसूसियत के साथ रब तबारक व तआला ने रहम करम फरमाया कि हमारी उम्रें भी कम है और हमारे पास ताकत और कुव्वत भी कम है। हम इबादतों के वास्ते हम नफिल नमाज ज्यादा नहीं पढ़ सकते, हम फर्ज पढ़ना है दुश्वार हमारे लिए, नवाफिल की कसरत, नवाफिल की ज्यादती ये बहुत मुश्किल है। रात भर नफिल नमाजें पढ़ें या रात में उठकर 2-4 रकत नमाज हम अदा करें, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम रातों में उठकर नमाजें अदा करें, तहज्जुद की नमाज अदा करें, ये बहुत मुश्किल। जो अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, अगर कोई पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारे लोगों का पढ़ना है बहुत मुश्किल है। एका दुक्का अगर कोई पढ़े तो बहुत अच्छी बात, बहुत खूबी की बात, लेकिन सारे बंदों का रातों की नमाज अदा करना, तहज्जुद की नमाज अदा करना ये बहुत दुश्वार और बहुत मुश्किल है। रब तबारक व तआला ने बंदों को इतनी मेहरबानी फरमाई कि बंदे इस माह मुकर्रम में रात में अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी मेहरबानी फरमाई कि हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से नमाज तरावीह में अता फरमाई। तरावीह की नमाज रात की नमाज ही है। इशा नमाज के बाद जो नमाजें हैं ये रात की नमाजें हैं। हम तरावीह की नमाज जो अदा करते हैं, तरावीह की नमाज की बड़ी बरकतें, बड़ी रहमतें। तरावीह में कुरान पाक की तिलावत हम सुनते हैं। देखिए आप कुरान पाक की तिलावत मुकम्मल कुरान सुने या कुरान की आयतें सुने, आप सूरतें सुने, जो भी सुने आप, कुरान पाक की तिलावत जब तरावीह में होती है, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते नमाज तरावीह में शामिल होने के लिए आस पास के इलाकों से आ जाते हैं। सिर्फ फरिश्ते ही नहीं आते, जो मखलूक होती है, जिन्नात वगैरह जितने भी मखलूकात होती है, वो सारी मखलूकात जो है रमजान मुबारक में नमाज तरावीह में शामिल होते हैं, नमाज तरावीह अदा करने के लिए हाजिर होते हैं। तो दोस्तों और बुजुर्गों, नमाज हम जब अदा करते हैं, रमजान में इतनी बरकत है कि अल्लाह तबारक व तआला के बंदे जब रब तबारक व तआला की इबादत के लिए खड़े हो जाते हैं, तो और दिनों में हम तन्हा खड़े होकर खुदा की इबादत करते हैं, हम अकेले खड़े होकर इबादत करते हैं। लेकिन रमजान का महीना ऐसा महीना है कि बंदा इसलिए तन्हा खड़े होकर इबादत नहीं करता, बल्कि बंदा जैसे ही खड़ा हो जाता है, अल्लाह के फरिश्ते वैसे ही उसके साथ खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते हैं। और महीनों में बंदा अकेला होता है और महीनों में बंदा तन्हा होता है, लेकिन रमजान मुबारक में बंदा फरिश्तों के साथ रहता है। और सारी रातें एक तरफ, लेकिन जब शबे कद्र आती है, जब शबे कद्र आती है, अल्लाह तबारक व तआला इस रात इतनी मेहरबानी फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, अल्लाह तबारक व तआला इस मुकद्दस रात में फरिश्तों को भेजता है। फरिश्ते आते हैं और 1-2 फरिश्ते नहीं आते दोस्तों, रिवायत के मुताबिक जो है 70,000 फरिश्ते आते हैं। कितने आते हैं? 70,000 फरिश्ते। एक फरिश्ता सारे लोगों को एक लम्हे में मिलने के वास्ते काफी है।
ایک لمحے میں جو ہے ایک فرشتہ، اب ہمارے واسطے ہو کہ یہاں ہاتھ ملے اس کی بار وہاں ملو، اس کی بار وہاں ملو، ہمارے واسطے ٹائم لگتا، لیکن فرشتوں کے واسطے ویسا نہیں۔ فرشتے لمحے لمحے میں لاکھوں کروڑوں لوگوں سے مسافہ کرتے ہیں، ایک ایک لمحے میں جو ہے لاکھوں لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ، روح نکالنے والے فرشتے ایک، لیکن دنیا کے ہر کونے سے ہر جاندار کی روح نکالتے ہیں۔ تو فرشتے ملنے کے واسطے چند فرشتے کافی ہیں، چند فرشتے اگر آ جائیں وہ کافی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی شان کو بتانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گنہگاروں کے مرتبے اور مقام کو فرشتوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، چونکہ فرشتوں نے خدا کی بارگاہ میں کہا تھا کہ الہ العالمین ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یہ تو زمین پر جا کر فتنہ اور فساد کرنے والا ہے، یہ تو زمین پر جا کر خون بہانے والا ہے، الہی ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی اے فرشتوں میں اس انسان کے بارے میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے کہا تھا اللہ ہم کافی ہیں تیری عبادت کے لیے، ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، فرشتے کوئی گناہ نہیں کرتے، فرشتے کوئی گناہ نہیں کرتے، فرشتے خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ الہی ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، ہم پاکیزگی تیری بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح و تہلیل پڑھتے ہیں، ہم کافی ہیں تیری عبادت کے لیے۔ مولا تو پھر ان انسانوں کو کیوں پیدا فرما رہا ہے؟ ان انسانوں کو کیوں پیدا فرما رہا ہے؟ یہ تو زمین پر جا کر فتنہ اور فساد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت فرشتوں سے فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں اس خاک کے پتلے کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو کچھ اس کے بارے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی مقدس رات فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور فرشتے جب زمین پر آتے ہیں فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہوتے ہیں ان سے مسافہ کرتے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہوتا ہے، یاد میں ہوتا ہے، اس سے مسافہ کرتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں۔ فرشتے جب دیکھتے ہیں کہ رات سننے کے لیے، لیکن یہ جو ہے اللہ کے بندے خدا کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے دیکھ کر ناز کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، فرشتے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ واقعی اے اللہ یہ تیرے بہت پیارے بندے ہیں، کیونکہ تو نے انہیں نیند عطا کی۔ انسانوں کو اللہ نے نیند رکھی ہے، فرشتوں کو نیند نہیں ہے، فرشتے نیند سے پاک ہیں، فرشتوں کو نیند نہیں ہے، وہ سوتے ہیں، فرشتے نہیں سوتے، فرشتے نہیں سوتے، انسان سوتا ہے، فرشتے نہیں تھکتے، وہ انسان تھکتا ہے۔ انسان کو تھکاوٹ ہے، فرشتوں کو تھکاوٹ نہیں ہے۔ خدا کے بندے تھکتے ہیں، تھکنے کے بعد ان کو تو رات آرام کے لیے تھی، لیکن رات میں جاگتے ہیں، اور کس لیے جاگ رہے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج خوش ہونے والی رات ہے، کہ رب تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کو پانے والی رات ہے، کہ آج ہم جاگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، آج ہم جاگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ خدا کی خوشی حاصل کرنے کے لیے آج کی رات بندہ جاگتا ہے، اور یہ جب جاگتا ہے فرشتے دیکھ کر ناز کرتے ہیں، فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ وہی انسان ہے جس کے تعلق سے ہم نے کیا کچھ کہا تھا، اس کو دیکھو تو صحیح، یہ کیسے خدا کا پیارا ہے، اور یہ کیسے خدا کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں کیسے لگا ہوا ہے۔ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح یہ اللہ کا کتنا پیارا بندہ ہے۔ پیدا کرنے سے پہلے کیا کہہ رہے تھے کہ یہ بہت شدید ہے، لیکن جب عبادت دیکھتے ہیں آ کر اللہ کی یاد میں جاگنا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنے پیارے بندے ہیں۔ اب ذرے جمع جاگتے ہیں، لیکن باقی کے سب سوتے رہتے ہیں، سوتے ہیں نہیں سوتے، ذرے جمع جاگتے ہیں، باقی کے پورے سوتے ہیں۔ فرشتے آئے کہ کون جاگ رہا، کون سو رہا، پھر ویسا ہوا تھا
مہربانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ کے فرشتے جب زمین پر آتے ہیں، حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار ان کے ساتھ ہوتے ہیں، فرشتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انہی لوگوں کو کھولتا ہے جو اللہ کی عبادت میں ہوتے ہیں۔ جو غفلت میں ہوتے ہیں وہاں فرشتے جاتے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں راستہ راستہ یہ رب العالمین نے جدھر چاہے راستہ دکھائے، جدھر چاہے راستہ روک دے۔ مشہور روایت ہے کہ جو ہے شیطان جو ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان نے جب معاملہ ہوا لعنت کا توق اس کے گلے میں جب ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو سارے فرشتے جھک گئے، لیکن جو ہے شیطان اکڑ کر کھڑا رہا۔ تو اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان سے فرماتا ہے کہ ارے عزازی سارے جھک گئے تو کیوں نہیں جھکا؟ دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کہ جس پر چاہتا ہے کھولتا ہے، جس پر چاہتا ہے بند کر دیتا ہے۔ تو پوچھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تو کیوں نہیں جھکا؟ شیطان کہتا ہے کہ الہی میں نے پڑھا تھا، میں نے جو ہے لوح محفوظ میں پڑھا تھا کہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم دے گا، سارے جھک جائیں گے لیکن ایک کھڑا رہے گا، سارے جھک جائیں گے ایک کھڑا رہے گا۔ تو اس وقت جو ہے مجھے اب وہ حکم یاد آیا، میں جب دیکھا سارے جھک گئے ہیں تو وہ بھی پورا کرنا تھا، تیرا وہ وعدہ وہ بھی پورا کرنا جو لکھت تھی کہ جو سارے جھک جائیں گے ایک نہیں جھکیں گا۔ میں نے جب دیکھا کہ سارے جھک گئے ہیں تو میں جو ہے اس بات کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کتنے اچھے فرمانبردار ہو گیا کہ اللہ تیرا حکم پورا ہونے کے واسطے کہ تو نے جو لوح محفوظ میں لکھا تھا کہ سارے جھک جائیں گے اور ایک نہیں جھکیں گے، تو میں نے جب دیکھا کہ سارے جھک گئے ہیں ایک ہی نہیں، ایک جو ہے ایک نہیں جھکے گا تو میں ہو جاؤں، اس طرح سے میں کھڑا رہا تیرا حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے وہ تو پڑھ لیا لیکن اس کے بعد بھی میں نے لکھا تھا، اس کے آگے بھی لکھا تھا کہ جو نہیں جھکے گا وہ جو ہے جنت سے نکال دیا جائے گا، وہ نہیں جھکے گا وہ جنت سے نکال دیا جائے گا، اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا جائے گا۔ میں شیطان جو اس وقت افسوس کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ میں نہیں دیکھا ہو، میں جتنا دیکھنا تھا اتنا دیکھا، آگے کا میں نہیں دیکھا۔ شیطان کی پسندی وہ چیز نہیں، اللہ کی مرضی کی بات ہے دوست۔ جتنا دکھانا چاہا دکھا، جتنا چھپانا چاہا چھپا دیا، جتنا دکھا دکھنے پر فیصلہ کر کے وہ کہاں گیا، جنت سے نکل کر زمین پر آ گیا، جنت سے نکل کر ہمیشہ کے واسطے لعنت کا تو آپ اس کی گلے میں آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنا مرتبہ مقام دیا، انسان کو اتنی شان عطا فرمائی کہ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکایا، جبکہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرنے والے کروڑوں سالوں سے عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی پتلا تیار ہوا ہے۔ کیوں دوستوں اور بزرگوں، فرشتوں سے زیادہ مرتبہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کا کیوں بنایا؟ اس کے فرما بردار، اس کے پیارے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ شان عطا فرمائی۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز اور مکرم بندے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل عباد مکرمون، یعنی فرشتے اللہ کے مکرم بندے ہیں، فرشتے اللہ کے معزز بندے ہیں، فرشتے اللہ کے پیارے بندے ہیں، فرشتے معزز اور مکرم ہیں، اکرام والے ہیں۔ انسانوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یحبون ویحبونہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے تعلق سے فرماتا ہے کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ یحبونہم، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے محبت فرماتا ہے اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔
یہ شان مرتبہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔ انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے محبت کرتا ہے اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور وہ محبت کا مادہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے، دوسرے کسی کے اندر نہیں رکھا۔ وہ ایک حساب میں رہتا ہے الگ بات، لیکن محبت کا کامل معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھا ہے کہ انسانوں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ انسان جی جان سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے آپ سے بڑھ کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اپنے آپ سے، اپنی جان سے بڑھ کر انسان رب تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسان سے اتنا ہی زیادہ محبت فرماتا ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی محبت کرتا ہے اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو چاہتا ہے۔ یہ شان، یہ عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔ فرشتے ایک مقام پر ختم، ایک مقام پر نہیں، وہ مقام ان کے واسطے خاص ہے۔ ایک درجے پر ہے فرشتے، جو فرشتے آسمان اول پر ہیں وہ آسمان اول پر ہی رہیں گے، جو فرشتے آسمان دوم پر ہیں وہ فرشتے آسمان دوم پر ہی رہیں گے، جو فرشتے آسمان سوم پر ہیں وہ فرشتے آسمان سوم پر، جو فرشتے آسمان چہاروں پر ہیں وہ فرشتے آسمان چہاروں پر چوتھے آسمان پر ہی، جو فرشتے پنجم پر ہیں وہ آسمان پنجم پر ہی پانچویں آسمان پر ہی، جو فرشتے آسمان ہفتم پر ہیں وہ فرشتے آسمان ہفتوں پر ہی، جو فرشتے آسمان ششم چھٹے پر ہے وہ فرشتے آسمان ششم پر ہی۔ بہت عبادت کر لیے تو پہلے آسمان کے فرشتوں کو دوسرا آسمان نہیں ملتا۔ سمجھ رہے آپ؟ سمجھو آپ، بڑی اچھی گفتگو کے لیے زیادہ عبادت کرنے سے پہلے آسمان کے فرشتوں کو دوسرے آسمان میں جگہ نہیں ملتی، زیادہ تسبیح تحلیل کرنے سے دوسرے آسمان کے فرشتوں کو تیسرے آسمان میں جگہ نہیں ملتی، تیسرے آسمان کے فرشتوں کو چوتھے آسمان میں جگہ نہیں ملتی۔ جو فرشتے پیدا ہونے کے بعد جس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رکھ دیتا ہے قیامت تک اسی جگہ پر ہو رہتے ہیں۔ جس مقام پر ایسا نہیں جو انسان کی کرامن کاتبین لکھنے والے فرشتے، لیکن اب لکھنا یہ ہے تو اب لکھنے کے بعد جو کوئی دوسرے کام ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کاموں کے لیے فرشتوں کو پیدا کیا ہے فرشتے اسی کام میں رہتے ہیں، فرشتے اسی کام میں رہتے ہیں، اور فرشتوں کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس درجے پر انہیں رکھ دیتا ہے اسی درجے پر فرشتے ہوا کرتے ہیں۔ لیکن انسان کا معاملہ ویسا نہیں ہوتا دوستوں۔ انسان پیدا زمین پر ہوتا ہے، اگر یہ خدا کا مقرر بنتا جائے تو اس کا درجہ زمین سے اٹھ کر پہلے آسمان پر ہو جاتا ہے۔ اگر خدا کا مقرر بنتا جائے پہلے آسمان سے اٹھا کر دوسرے آسمان میں سے پہنچا دیا جاتا، پھر عبادت کرتا جائے، خدا کا پیارا بنتا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے آسمان سے اٹھا کر تیسرا آسمان سے عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے عبادت کرتا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ویسے ترقی دیتا جاتا ہے۔ وقت یہاں تک آتا ہے بندہ زمین پر فرش پر ہوتا ہے، خدا کا پیارا بنتا ہے تو خدا اسے عرش پر لے لیتا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے بندوں پر، انسانوں پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے دوستوں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رتبہ، جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا وہ دوسری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا دوست۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ انسان کو بنایا، فرشتوں کو نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ انسان کو بنایا، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ نہیں بنایا۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ، رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نائب، اپنا خلیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ اب ہر انسان نائب نہیں بن سکتا، ہر انسان نائب نہیں بن سکتا۔
नायब के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला का वो बंदा वैसे ही हो जैसे अल्लाह उसे चाहता है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला चाहता है वैसे ही हो, तो अल्लाह तबारक तब जो है अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी पर बंदा, यानी इंसान जो है बंदों पर रब तबारक व तआला की ये खास करम नवाजी है। ये जो शब कदर है, ये जो रमजान मुबारक है, जुमा का दिन है, ये सारी चीजें कुरान पाक की दौलत है, कुरान पाक की नियामत है, नमाज पंजगाना है, रातों को इबादत करना है, ये सारी की सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को अता फरमाई। कुरान की दौलत अल्लाह ने किसको अता फरमाई? इंसान को अता फरमाया। रमजान की दौलत अल्लाह ने इंसान को अता फरमाया। फरिश्तों को रमजान ने इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान अता करा। कुरान पाक की दौलत अता फरमाई, नमाज पंजगाना अता फरमाया। ये जो सारी चीजें हैं, क्योंकि इंसान दुनिया में भी रहे, दीन में भी रहे। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे बनाया है कि इस पर सारी जिम्मेदारियां भी हैं और इसे अपना प्यारा भी कहता है। इंसान पर सारी जिम्मेदारियां, घर चलाना, सारी चीजें करना, सारी जिम्मेदारियां, बच्चों को पालना, घर वालों को पालना, मेहनत करना, कोशिश करना, काम काज करना, दिन भर मजदूरी करना, वो सारी जिम्मेदारियां भी इंसान पर है। और एक तरफ नमाजों की जिम्मेदारी भी इंसान पर है। ये इंसान ही है जो उसमें वक्त निकाल कर खुदा को याद करता है, वरना इसके पास जो नफ्स है, वो नफ्स इंसान को इधर से उधर होने देना बहुत मुश्किल है। लेकिन नफ्स रखते हुए भी शैतान तो रमजान में कैद होता है, नफ्स कैद नहीं होता। याद रखो आप, शैतान कैद होता है, अना वो कैद नहीं होती रमजान में। अना वो कैद नहीं होती, वो घमंड वो कैद नहीं होता। इंसान रमजान में इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी होती है, शैतान तो कैद हो जाता है, लेकिन इंसान का नफ्स जो है कैद नहीं, तो वो आजाद होता है। अब उस नफ्स को ठुकराते हुए, उस नफ्स की बातों को ठुकराते हुए रोजा रखने का शौक पैदा कर लेना। रोजा रखना हम तमाम अल्हम्दुलिल्लाह शौक से रोजा रखते हैं। रखते हैं नहीं रखते? क्या कहीं गया रमजान में रोजा रखेंगे? कौन कहेगा जी ऐसे न सुनिए, रमजान कहीं बता आप रोजा रखना रहेगा, ऐसे है क्या? रमजान आता है शौक से रोजा रखते हैं। आया फिर बाप रमजान फजर उठना 4 बजे उठना, क्या पकाते हैं कि नेकी होकर क्या बाप रोजा महीना तक बोलते अपन बोलते क्या अर्थ है, क्या तमुड़ में लेकिन कर एक महीना तक हर एक शौक से रोजा रखता है, खुशी से रोजा रखता है। कोई ऐसा नहीं कि अरे इसकी क्या रोजा, हर एक शौक और खुशी से रोजा रखता है। नफ्स तो उसे रोकने की कोशिश करता है, नफ्स रोकने की कोशिश करता है, क्या रोजा रखता छोड़ जान दे। लेकिन इंसान उसकी रूह जो है और अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत जो इसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने डाली है, वो यहाँ से वैसे नहीं, वो दिल में अल्लाह तबारक व तआला खुद पैदा फरमाता है। इंसान के दिल में जो खुदा की मोहब्बत है, इंसान के दिल में जो खुदा का इश्क है, इंसान के दिल में खुदा की मोहब्बत छुपी हुई होती है, रमजान में वो मोहब्बत दिखाई देती है। सारी मोहब्बत इंसान के दिल में छुपी हुई होती है, रमजान आता है तो वो मोहब्बत इलाही बंदे के दिल में जो होती है, रोजा रख कर बंदा वो मोहब्बत को जाहिर करता है। बंदे को मालूम नहीं होता कि मैं मोहब्बत रख रहा हूँ, जो तू रोजा रख रहा है यही अल्लाह की मोहब्बत है। जो तू रोजा रख रहा है यही अल्लाह की मोहब्बत है। अगर अल्लाह की मोहब्बत न होती तो तू रोजा नहीं रखता। तेरे दिल में खुदा की मोहब्बत है, इसीलिए 4:30 बजे तो क्या भूल को देखते, 4:45 बजे तो क्या भूल को देखते, 5 बजे तो क्या खोल, 10 मिनट बचा वो तो क्या झट में बोल जाते, ये 10 मिनट बचा टाइम है मैंने 6 बजे क्यों कहते फोन लेकर हम ना पैसा बोलते हैं रोजा सभी 6 बजे करेंगे तो इधर दरवाजा बंद कर ले, अंधारा कर ले, तो चलता करो अंधारा दरवाजा बंद कर ले 6 बजे तक नहीं
10 मिनट बचा तो इतना भाग दौड़ करते हैं, सब भाग दौड़ करते हैं कि जल्दी जल्दी ब्रश करो, नहीं वो पतना पटका पटकी वो जल्दी लेके जो है सेविंग करने के लिए पड़ जाते। और जैसे सेविंग का वक्त खत्म हुआ हो तो खड़ कितना तेजी से पानी पीते, आराम से हमने टाइम खत्म हुआ पहले हमारे पास अभी 15 मिनट कटेगा कोई नहीं, सेविंग का टाइम खत्म हुआ हो तो वही जो है पानी पीते, खाते हुए तो छोड़ देते, हाथ धो लेते, जब फौरन जो खाली हो जाए पानी पी लेते। ये क्या चीज है दोस्तों, ये क्या बात है कि शहरी का टाइम खत्म हुआ तो हाथ धो ले रहे हैं, पानी पीकर शहरी खत्म कर रहे हैं, चाहते तो खाते बैठ जाते। ये अल्लाह की मोहब्बत है जो अल्लाह ने तुम्हारे दिल में डाली है। अपनी मोहब्बत, वो मोहब्बत पैदाइशी होती है दोस्तों, पैदाइशी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी मोहब्बत बंदों के दिल में दाखिल फरमाता है और उस मोहब्बत को रूह याद रखती है। हमारी रूह वो अल्लाह की मोहब्बत को याद रखती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले इंसानों को बनाने से पहले रूहों को अपनी बारगाह में रखकर पूछा था कि ऐ रूह बताओ, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ। अभी हमारे जिस्म नहीं बने थे, हमारे रूह थे अल्लाह की बारगाह में। रूह जब थे सारे रूह चूंटियों की शक्ल में, सारे रूह खुदा की बारगाह में अल्लाह ने हासिल फरमाया। सारे रूहों से कहा, सारे रूहों से पूछा कि ऐ रूह बताओ, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ। सारे रूहों ने एक समान होकर कहा, क्यों नहीं है रब, तू ही हमारा खुदा है, क्यों नहीं है अल्लाह, तू ही हमारा खुदा है। हमने यहाँ आकर कलमा नहीं पढ़ा है, आसमान में ही कलमा पढ़ कर आए हैं। हमारी रूहों ने पहले ही कलमा पढ़ा है, हमारी रूहों ने पहले ही कलमा पढ़ा है। आसमानी दुनिया पर अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमारी रूहों से पूछा कि मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ, हम तमाम की रूहों ने कहा कि अल्लाह वाकई तू ही हमारा खुदा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों और बुजुर्गों, उस वक्त हमारी रूहों ने जो खुदा को तू ही खुदा है कहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त अपनी मोहब्बत रूहों के अंदर दाखिल फरमाई। वो रूह में जो उसकी मोहब्बत है रमजान में रोजे की शक्ल में जाहिर होती है। खा सकते हैं, पी सकते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई कुछ कहने वाला नहीं होता, फिर भी इंसान भूखता है। खा सकता है, घर में बैठ के, गाड़ी में बैठ के, कमरे में बैठ के पानी पी सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन नहीं, कुछ नहीं करता इंसान। क्यों दोस्तों और बुजुर्गों, रूह उसके अंदर जो है वो रूह अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने वाली है। रूह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हुई थी, हमारे जिस्म में हाजिर हुई। रूह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हुई थी, इसलिए रूह इंसान के जिस्म और रूह दोनों में मजबूत कौन है? कौन है मजबूत? रूह से हमारे अंदर रूह और हमारा जिस्म दोनों मजबूत कौन है? बोलो, मजबूत कौन है? रूह मजबूत है। रूह गई के रूह खड्डे में डाला है इसे, ऐसा तो भगले बढ़ती है। बोल रूह गई तो रात तक क्या बने करते गए तो सुबह उनको फौरन जोर के अंदर बत्ती करो। 8 घंटे भी रखना मुश्किल, 10 घंटे भी रखना मुश्किल। इस इंसान को घर में क्यों रखा गया था? इसके अंदर रूह थी। रूह जब तक रहे ये जिस्म सलामत रहता है। रूह जब निकल जाए, इससे जुदा हो जाए, फिर जिस्म सलामत नहीं होता, इसमें जो है सड़ना गलना फटना शुरू हो जाता है। रूह और जिस्म में ताकतवर कौन है? रूह है। ताकतवर कौन है? रूह ताकतवर है। रूह और जिस्म में इंसान की रूह ताकतवर है, इसलिए रमजान में जिस्म पर ज्यादा गलबा किसका होता है? रूह का होता है। जब हम पेट भरकर खाते हैं तो जिस्म हमारा मजबूत होता है, जब हम भूखे रहते हैं तो रूह हमारी अपनी ताकत दिखाना शुरू करती है। जब हम खाना खाते पेट और खाना खाते हैं तो हमारा जिस्म जो है मस्ती में आ जाता है, 5000 फ्री हो क्या जिस्म हमारा खाना खाने के बाद में
खाना खाने के बाद में किसी को सुनते क्या, किससे को नहीं सुनते, चल क्या है लेकिन खाना खाने से पहले खाना ले रहे हैं तो नहीं जी हम जी हम जी हम जी, नहीं नहीं, बहुत आजीज है इनके सारी। भूखे इंसान को देखो तुम्हें इतना आजीज है इनके सारी, किसी ने करता है बहुत ही। हाँ जरा उसके पेट में नाश्ता पड़ा है तो किधर है आ जा, भूखे में तक जो है बहुत आजीजी इनके सारे इतना पूछा लगा हूँ जी नहीं जी हूँ जी नहीं जी हूँ जी नहीं बस जैसे ही उसके अंदर क्या बोलते से दूल्हे ने तो 4 पूरे पड़े तो उन्हें फैसले करने वाला होता नहीं, पूरा पूरा उन्हें फैसला करने वाला होता। कई लोग पेट में पड़ने से पहले क्या भी याद नहीं आता उसको, नहीं क्या नहीं, जैसे ही पेट में पड़े देखो 4 इडलियां पड़े हमारे बंदा लगेंगे, 4 पूरे पड़े, उसके बाद क्या उन्हें सब उन्हें क्या वो ये क्या करना क्या फैसले देना उन्हें फैसले देना। कई को नहीं रहने से पहले सब सुनता इंसान, पेट में आ गया तो कोई भी नहीं सुनता। इस वास्ते के पेट में डालने के बाद जिस्म को ताकत पैदा होती, जब जिस्म को ताकत पैदा होती देखो इंसान क्या करता है उस वक्त में नाफरमानी के ऊपर आ जाता। और जब जिस्म में खाना न हो, इसे जब भूखा रखा जाए तो उस वक्त इंसान की रूह मजबूत होती, रूह अपना असर दिखाने लगती है। इस वास्ते इंसान जब भूखा होता है तो गुनाहों का शौक नहीं रहता, उससे इंसान को गुनाहों का शौक नहीं रहता, क्योंकि उसकी रूह उस पर गलबा पाती है, उसकी रूह उस पर मजबूत होती है, उसकी रूह उस पर गालिब होती है। और वही इंसान जब खाना खा लेता है अब उसका जिस्म गालिब होता है, अब उसका जिस्म ताकतवर होता है। और दुनिया में रहने वाला है क्या है, जिस्म में, जिस्म है तो जिस्म को जब ताकत मिलती है तो ये अपना काम करने लगता है, जिस्म को जब ताकत मिलती है तो अपना काम करने लगता। तो इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को बड़ा ही मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम बनाया, इसे बड़ा ऊंचा दर्जा मतलब और मकाम अता फरमाया, इसकी ऊंची शान रखी है, क्योंकि इंसान अल्लाह तबारक व तआला का प्यारा है, इंसान अल्लाह तबारक व तआला का खलीफा है। इंसान को कैसे रहना चाहिए, आजीजी होने के साथ, इबादत करते हुए इंसान को आजीजी के साथ इंसान को इबादत करते रहना चाहिए। और अपने आमाल की हिफाजत करनी चाहिए, अपने आमाल की हिफाजत करें, अच्छे काम करते रहे, बुरे कामों से अपने आप को बचाए रखे, नमाजें पाबंदी के साथ अदा किया करें। रमजान में रमजान शरीफ के बाद भी नमाजें पाबंदी के साथ अदा करें। अब चूंकि जो है वक्त हो चुका है, अब वहाँ भी जाना है इंशाल्लाह, जो है किंग हुसैन की मस्जिद में भी जाना। अब मैं जो है आप मुझे इजाजत दें कि जो है मैं वहाँ जाऊँ, और जो हो सकता है अभी 10 मिनट है वहाँ ये हो जाते हैं, क्योंकि जो है एक वाकया बोलते हैं, एक वाकया बोल के बात खत्म कर देते हैं। इंसान के अंदर आजीजी और इनकिसारी होना, और इंसान कभी दूसरे से अपने आप को अच्छा नहीं समझना है। रखो, इंसान कभी दूसरे से अपने आप को अच्छा नहीं समझना, उसमें जो है क्या कुछ होता है देखिए हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि हमें अपने अमाल को भी अच्छे करना है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि जिंदगी में मैंने कभी अपने आप को दूसरों से अच्छा नहीं समझा, दूसरों से अपने आप को अच्छा नहीं समझा, चाहे वो सामने वाला कितना ही गुनहगार हो, मैंने कभी अपने आप को दूसरे से अच्छा नहीं समझा। हाँ, एक मर्तबा जो है मेरे से गलती हो गई। आप फरमाते हैं कि एक हबशी जो है, हबशी यानी काला कलटा जो है, एक हबशी जो है अफ्रीका का एक हबशी जो है, वो एक नदी के दरिया दजला के किनारे बैठा हुआ था, दजला के किनारे बैठा हुआ था। उसके साथ एक औरत थी और एक मटकी लेकर बैठा था, एक मटकी लेकर बैठा था, साथ में जो है वो गिलास में सुराही से जो गिलास में डाल रहा था, पी रहा था। मैं जब उसे देखा नदी के किनारे और जो एक औरत के साथ बैठा है और साथ में जो है मटका भी है, क्योंकि उस जमाने में जो है सुराहियां जो बाद आज भी देखिए शराब की बोतल उसकी एक खास मजा होती है, खास बनावट होती है, बाकी बोतलों की एक अलग बनावट होती है, उस जमाने में वो ऐसे ही था। तो वो जो
लेकर बैठा था वो वैसे ही जो शराब के लिए इस्तेमाल करते हैं वैसे ही था बर्तन। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जब देखते हैं तो आपके दिल में ख्याल पैदा होता है कि मैं जितना भी, जाहिर सी बात है नेक लोगों को बुराएंगे हम अच्छी बात है। आप जो चिड़चिड़ी जो आपके दिल में ख्याल पैदा हो कि जो है मैं जितना भी बुरा हूं लेकिन इससे तो मैं बुरा नहीं हूं, मैं जितना भी बुरा हूं इससे तो मैं बुरा नहीं हूं, क्योंकि जो है मैं ऐसा काम नहीं कर रहा जो ये कर रहा है, मैं ऐसा काम नहीं कर रहा जो ये कर रहा है। तो उस वक्त जो है इधर हसन बसरी सोचते हैं, उधर जो है दरिया में जो है एक कश्ती डूबने लगती है। कश्ती में जो 7 जने आ रहे थे बैठ के, वो कश्ती डूब जाती है। जैसे ही डूबती है सातों लोग जो है चिल्लाना शुरू करते हैं, पानी में डूबना उठना। तो ये जो अल्लाह का बंदा किनारे बैठकर जो है पी रहा था, ये फौरन जो है दरिया में कूद जाता है। कूद कर जो है आराम से गया, जाके जो है एक साथ 6 लोगों को लाता है। एक साथ कितने लोगों को लाता है? 6 लोगों को लाता है। लाकर जो है फिर उसके बाद हजरत हसन बसरी से कहता है, आए हसन, तुम्हें तो जो है तुम्हारे अच्छे होने पर बहुत नाज है, हाँ? मैं 6 जने को लोग, तुम 1 जने को ला जाओ। मैं 6 जने को लेके आया हूँ, तुम जो है एक बच्चे माँ तुम उसे उठा कर लाओ। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप जो है खड़े होकर हैरान हो जाते हैं। आप कहते हैं कि शख्स, मेरा नाम तुझे किसने बताया? मेरा नाम तुझे किसने बताया? वो कहता है कि जो अल्लाह को पहचानता हो उसे मखलूक क्या चाहती है। अल्लाह ने मेरे दिल में नूर दाखिल किया है, अल्लाह ने मेरे दिल में नूर दाखिल किया है। मैंने उस नूर से तेरे नाम को भी जाना और मैंने तुझे सारा जान लिया, तेरे इरादे को भी मैं जान लिया। मैंने आपने जो कुछ इरादा किया, जो कुछ ख्याल किया, उस ख्याल को भी मैं जान लिया। उसके बाद जो है फिर वो शख्स कहता है कि देखो, ये जो सामने तुम मटकी देख रहे हो शराब की नहीं, ये पानी की मटकी है। ये किसकी मटकी है? ये पानी की मटकी है। और ये जो औरत देख रहे हो ये कोई और नहीं है, ये तो मेरी माँ है। ये औरत कौन है? वो मेरी माँ है। और ये शराब की मटकी नहीं है, ये पानी की मटकी है। कहते हैं कि हसन, मैं समझ रहा था कि आप जो है बातिन भी है, लेकिन आप अभी जाहिर तक हैं। आप अभी कहां तक हैं? जाहिर तक है। आप अपने आप को ही अच्छा समझ रहे हैं। अपने आप को अच्छा समझने से पहले जो है खुदा के बंदों को भी समझने की कोशिश करो। अपने आप को अच्छा समझने से पहले खुदा के बंदों को भी समझने की कोशिश करो। इंसान खुद को अच्छा समझने लगता है, खुद को जो इंसान अच्छा समझने लगता है वो अपने बलबूते पर समझता है। अपने बलबूते पर इंसान खुद को अच्छा समझता है। अपने बलबूते पर समझने वाला इंसान, खुद को अच्छा समझने वाला इंसान वो अच्छा नहीं हो सकता। इस वास्ते कि अच्छा और बुरा होना बंदों के नजदीक मोतबर नहीं, खुदा के नजदीक अच्छा होना मोतबर है। बंदों के नजदीक इंसान अपने बुराइयों को छुपा कर अच्छा कहला सकता है, लेकिन खुदा के नजदीक इंसान अपने बुराइयों को रखते हुए अच्छा नहीं कहला सकता। इंसान वो कामयाब है जो अपने बाहर से ज्यादा अंदर वाले को पाक साफ करे। इंसान वो कामयाब है जो अपने बाहर से ज्यादा अंदर की अपने गुरूर और घमंड को पाक साफ करे। इंसान वो कामयाब है जो अपने जाहिर से ज्यादा अपने बातिन को पाक साफ करे, क्योंकि इंसान अपने जाहिर को पाक साफ रखने की कोशिश करता है, इंसान अपने बाहर को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। तेरी वो कोशिश हो सकता है मखलूक के लिए हो, तो खालिक के लिए अपने अंदर को पाक साफ कर ले। अगर तू अपने अंदर को पाक साफ कर लेगा तो तेरे अंदर खुद ब खुद आजीज़ी और इंकिसारी पैदा हो जाएगी। बंदा वो कामयाब है जिसका बातिन पाक साफ हो, जिसका बातिन पाक साफ हो। जाहिर बहुत पाक साफ है, जाहिर में जुब्बा कुब्बा क्या करेंगे आप, लेकिन बातिन का असल एतबार है। जाहिर में हम लिबादा ओढ़ कर हम जो है जाहिर में कुर्ता पैजामा टोपी सारी चीजें रखते हैं, लेकिन क्या हमारा बातिन भी वैसे ही पाक साफ है?
محض दावा करने से कोई बातिन में पाक साफ नहीं होता, याद रखो। कोई भी दावा करने से बातिन उसका पाक साफ नहीं होता। इंसान का बातिन अमल से पाक साफ होता है। उसका अमल क्या है? अमल एक ही किस्म का है या दो किस्म का है? जो कह रहा है, जो अच्छी बातें कह रहा है, वाकई उसके अंदर में वैसे ही अच्छापन है या नहीं है, ये देखकर फैसला होता है दोस्तों। बातिन असल जरूरी है। जाहिर पर हुक्म लगता है, लेकिन बातिन पर फैसले होते हैं। जाहिर पर हुक्म लगता जरूर है, लेकिन फैसले किस पर होते हैं? बातिन पर। इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि तुम्हारे सारे आमाल का दारो मदार नियतों पर है। तुम्हारी जैसी नियत होगी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ वैसे ही फैसला फरमाएगा। यानी तुम्हारे आमाल का दारो मदार नियतों पर है। अगर दुरुस्त नियत के साथ तुम अमल करते हो तो अल्लाह कबूल फरमाता है। अगर नियत ही दुरुस्त नहीं है, हजारों नमाज़ें अदा करने अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता दोस्तों। अगर तुम्हारे इबादतें दुरुस्त होना है तो नियतों को पाक साफ रखो। नियत अगर तुम्हारी पाक साफ है तो तुम्हारा बातिन पाक साफ है। जिसका बातिन पाक साफ है वही अल्लाह का प्यारा है। जिसका बातिन पाक साफ नहीं है वो अल्लाह का प्यारा नहीं हो सकता। अगर अगरचे कि हजारों मर्तबा ज़बान से अल्लाह कहे, अल्लाह को पसंद नहीं। इस वास्ते अल्लाह तबारक व तआला हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुर इला सुवरिकुम वला इला जसादिकुम वलाकिन यंजुर इला कुलूबिकुम। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला न तो तुम्हारी सूरतों को देखता है और न ही तुम्हारे ज़ाहिर जिस्मों को देखता है। अल्लाह तबारक व तआला न तुम्हारी सूरत को देखकर फैसला फरमाता है, न तुम्हारे जिस्म को देखकर फैसला फरमाता है कि तुम सूरत में अच्छे हो या तुम जिस्म में मजबूत हो। अल्लाह को न तुम्हारे सूरतों की जरूरत, अल्लाह को न तुम्हारे जिस्मों की जरूरत। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी सूरत और जिस्म को देखकर फैसला नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला की नजर तुम्हारे दिलों पर होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला जसादिकुम। न तुम्हारी सूरतों को खुदा देखता है और न ही तुम्हारे जिस्मों को अल्लाह तबारक व तआला देखता है, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज को देखता है बंदे की तो बंदे के दिल को देखता है। बंदे का दिल अगर दुरुस्त है तो अल्लाह उसके साथ अच्छे फैसले फरमाता है। दिल में काला, बदन पे उजला, ऐसी चीजों पे क्या होते? खाक होती है, मिट्टी होती है। बदन को सफेद करने से पहले, बदन पर सफेद कपड़े लाने से पहले दिल को सफेद कपड़े पहनाने की कोशिश करो। दिल को सफेद करने की कोशिश। अगर दिल पाक हो गया तो सब पाक। दिल ही पाक नहीं है तो हजारों इबादतें करो, अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं फरमाता, और तबारक व तआला राजी नहीं होता। इसलिए इबादतों में शौक पैदा करो, नमाज़ों पाबंदी के साथ अदा करो, अच्छे काम करते रहो, बुरे कामों से अपने आप को बचाए रखो। रमजान मुबारक के बाद भी नमाजों की पाबंदी करो। खुदा के लिए नमाजें हरगिज़ हरगिज़ न छोड़ो। जब वक्त मिले आपको तब नमाजें अदा करो। अल्लाह तबारक व तआला ने आसानी रखी है। जोहर का वक्त जो है 2.5, 3, 4 घंटे तक होता है। जोहर का वक्त 4 कभी 5 घंटे तक होता है, बस 4:30, 4:45 ऐसा जो है 5-5 घंटे तक, 4.5 घंटे तक जो है जोहर का वक्त होता है। 4 घंटे तक जोहर का वक्त होता है। तो इसमें जो है कम से कम जो है आप नमाज अदा करने की कोशिश करें, पाबंदी करने की कोशिश करें, अपने आमाल को अच्छे बनाएं, बुरे कामों से अपने आप को रोके रखें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को नेक आमाल की तौफीक अता फरमा, बुराइयां हमारे अंदर से खत्म फरमा, सही मानों में इबादत की तौफीक अता फरमा। इलाही हमारे दिलों को नरम फरमा, इलाही हम सबों पर रहम करम फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। रमजान मुबारक के रोजों को कबूल फरमा, शब कद्र की बरकत रहमतें अता फरमा, हम सबों की रोजी रोजगार में बरकत अता फरमा। रमजान का हम तमाम को रमजान मुबारक का सदका अता फरमा। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इलाही हमारे रोजों को कबूल फरमा, हमारे नमाजों को कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।